مقدمة. السلام عليكم. هذا العرض إهداء إلى جميع المشاهدين الكرام، وخصوصا منهم الطلبة اللي درسوا الرياضيات بالعربية في الثانوي ووجدوا نفسهم تيتابعوا الدراسة بالفرنسية في الجامعة. وباش نسهلوا عليهم هذا الانتقال كنقترح عليكم الطريقة التالية. العروض غادي تكون المكتوب والمرئي فيها بالفرنسية، وبالموازاة المسموع منها بالعربية الدارجة المغربية، مترجم في غالب الأحيان بالفرنسية. شكرا. غادي نقدمو 3 أجزاء خاصة بالتحليل الأناليز. أولا الأعداد درست في فيديو سابق. Premièrement, les nombres déjà traités dans une vidéo précédente. القسم الثاني حول تذكير لبعض الخاصيات للأعداد الحقيقية، سنتطرق له في عدة فيديوهات. الفيديو الآني سيتطرق للمجالات في R. La partie 2 sur les rappels de quelques propriétés des nombres réels va être présentée sur plusieurs vidéos. Précisément, celle qu'on va présenter immédiatement concerne les intervalles de R. ثالثا معلومات عامة على الدوال العددية، سندرجه في فيديوهات لاحقة. Troisièmement, les généralités sur les fonctions numériques qu'on va traiter ultérieurement. في إطار الجزء الثاني سنقدم دراسة حول المجالات وتمثيلهم على محور الأعداد الحقيقية. Dans le cadre de la deuxième partie, on va présenter une étude sur les intervalles et leur représentation sur la droite des réels. أولا مجال مغلوق. Premièrement, intervalle fermé. تعريف ليكون A و B عددان حقيقيان بحيث A أصغر من B قطعا. Définition: soit A et B deux nombres réels avec A inférieur strictement à B. نسمي مجال مغلق A B ونرمز له B. A B هي مجموعة les X تنتمي إلى R بحيث X محصورة أو تساوي بين A و B. On appelle intervalle fermé AB et on note AB, c'est l'ensemble des X appartenant à R, tel que A inférieur ou égal à X, qui est inférieur ou égal à B. Représentation sur la droite des réels. تمثيل على محور الأعداد الحقيقية. محور الأعداد الحقيقية الممثل هنا بالأزرق. L'axe des réels est représenté ici en bleu. L'intervalle AB est un segment de droite en rouge limité par les points A et B. المجال AB هو ممثل بقطعة مستقيمة بالأحمر محصورة بالنقاط A و B. Ce segment de droite est constitué de points X compris entre A et B. Il est appelé fermé car on inclut les points A et B dans ses constituants. هذه القطعة المستقيمة مكونة من نقط X محصورة بين نقطة A و B، وتسمى مغلوقة لأن A و B ينتميان إلى مكوناتها. L'inclusion du point A au segment est représentée par un crochet sur A orienté vers la droite. إدخال النقطة A في القطعة المستقيمة ممثل بمعقوفة على النقطة A موجهة على اليمين. L'inclusion du point B au segment est représentée par un crochet sur B orienté vers la gauche. إدخال النقطة B في القطعة المستقيمة
ممثل بمعقوفة على النقطة B موجهة على اليسار. ثانيا مجال مفتوح. Deuxièmement intervalle ouvert. تعريف ليكون A و B عددان حقيقيان بحيث A أصغر من B قطعا. Définition: soit A et B deux nombres réels avec A inférieur strictement à B. نسمي مجال مفتوح A B ونرمز له B. A B تساوي مجموعات X تنتمي إلى R بحيث X محصورة بين A و B قطعا. On appelle intervalle ouvert AB et on note AB, il est égal à l'ensemble des X appartenant à R tel que X est comprise entre A et B de façon stricte. Représentation sur la droite des réels. تمثيل على محور الأعداد الحقيقية. محور الأعداد الحقيقية الممثل هنا بالأزرق. L'axe des réels est représenté ici en bleu. L'intervalle AB est un segment de droite en rouge limité par les points A et B. المجال AB هو ممثل بقطعة مستقيمة بالأحمر محصورة بالنقاط A و B. Ce segment de droite est constitué de points X compris entre A et B. Il est appelé ouvert car on exclut les points A et B de ses constituants. هذه القطعة المستقيمة مكونة من نقط X محصورة بين النقطتين A و B. وتسمى مفتوحة لأن A et B مقصيان منها. L'exclusion du point A du segment est représentée par un crochet sur A orienté vers la gauche. إقصاء النقطة A من القطعة المستقيمة ممثل بمعقوفة على النقطة A موجهة على اليسار. L'exclusion du point B du segment est représentée par un crochet sur B orienté vers la droite. إقصاء النقطة B من القطعة المستقيمة ممثل بمعقوفة على النقطة B موجهة على اليمين. ثالثا مجال نصف مفتوح. مفتوح في طرف ومغلق في الآخر. Troisièmement, intervalle semi-ouvert. Ouvert pour un bout et fermé pour l'autre. تعريف ليكون A و B عددان حقيقيان بحيث A أصغر من B قطعا. Définition: soit A et B deux nombres réels avec A inférieur strictement à B. نسمي مجال نصف مفتوح أو نصف مغلق AB ونرمز له B. On appelle intervalle semi-ouvert ou semi-fermé AB et on note مثلا هنا مفتوح في A ومغلوق في B. Par exemple ici ouvert en A et fermé en B. A B تساوي مجموعة les X تنتمي إلى R بحيث X أكبر قطعا من A وأصغر أو تساوي B. A B égale l'ensemble des X appartenant à R tel que X supérieur strictement à A est inférieur ou égal à B. Représentation sur la droite des réels. تمثيل على محور الأعداد الحقيقية. محور الأعداد الحقيقية الممثل هنا بالأزرق. L'axe des réels est représenté ici en bleu. L'intervalle AB est un segment de droite en rouge limité par les points A et B. المجال AB هو ممثل بقطعة مستقيمة بالأحمر محصورة بالنقاط A و B.
هذه القطعة المستقيمة مكونة من النقط X أكبر قطعا من A وأصغر أو تساوي B. Ce segment de droite est constitué de points X supérieur strictement à A et inférieur ou égal à AB. L'exclusion du point A du segment est représentée par un crochet sur A orienté vers la gauche. إقصاء النقطة A من القطعة المستقيمة ممثل بمعقوفة على النقطة A موجهة على اليسار. L'inclusion du point B au segment est représentée par un crochet sur B orienté vers la gauche. إدخال النقطة B في القطعة المستقيمة ممثل بمعقوفة على النقطة B موجهة على اليسار. رابعا مقطع بادئ مفتوح أو مغلق في نقطة A. Quatrièmement, section commençante, ouverte ou fermée ou un point A. تعريف ليكن A عدد حقيقي. Définition, soit A un nombre réel. نسمي مقطع بادئ مفتوح على التوالي مغلق لA ونرمز له B. On appelle section commençante ouverte respectivement fermée de A et on note ناقص لا نهاية A تساوي مجموعة الأعداد X بحيث X أصغر قطعا لA على التوالي. ناقص لا نهاية A تساوي مجموعة الأعداد X بحيث X أصغر أو تساوي A. Moins l'infini, petit a est égal l'ensemble des X appartenant à R tel que X inférieur strictement à A. Respectivement, moins l'infini A, c'est l'ensemble des X appartenant à R tel que X inférieur ou égal à A. Représentation sur la droite des réels. تمثيل على محور الأعداد الحقيقية. مثلا هنا مقطع بادئ مفتوح ل A. Ici par exemple section commençante ouverte de A. محور الأعداد الحقيقية الممثل هنا بالأزرق. L'axe des réels est représenté ici en bleu. المقطع البادئ مفتوح ل A يتكون من المجال ممثل هنا بالأحمر الآتي من ناقص لا نهاية وينتهي في A بإقصاء A له. La section commençante ouverte de A se compose de l'intervalle représenté ici en rouge qui vient de moins l'infini et s'arrête à A en lui excluant A. هذا المجال يتكون من عناصر X بحيث X أصغر قطعا من A وتمثيل إقصاء A منه يتم بوضع معقوفة على A موجهة إلى اليمين. Cet intervalle est composé de points X tels que X est inférieur strictement à A. Et la représentation de l'exclusion du point A se fait en posant un crochet sur A orienté vers la droite. خامسا مقطع منهٍ مفتوح أو مغلق في النقطة A. Cinquièmement, section finissante ouverte ou fermée au point A. تعريف ليكن A عدد حقيقي. Définition, soit A un nombre réel. نسمي مقطع منهٍ مفتوح على التوالي مغلق ل A ونرمز له B. On appelle section finissante ouverte respectivement fermée de A et on note A زائد لا نهاية هي مجموعة X تنتمي إلى R بحيث A أصغر قطعا من X على التوالي. A زائد لا نهاية تساوي مجموعة X تنتمي إلى R
بحيث a أصغر أو تساوي x. Petit a plus l'infini, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que a inférieur strictement à x. Respectivement, a plus l'infini, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que a inférieur ou égal à x. Représentation sur la droite des réels. تمثيل على محور الأعداد الحقيقية. هنا مثلا مقطع منهي مفتوح ل A. Ici par exemple section commençante ouverte de A. محور الأعداد الحقيقية الممثل هنا بالأزرق. L'axe des réels est représenté ici en bleu. المقطع المنهي مفتوح ل A يتكون من المجال الممثل هنا بالأحمر المتجه إلى زائد لا نهاية يبدأ من A وبإقصار A له. La section commençante ouverte de A se compose de l'intervalle représenté ici en rouge qui se dirige vers plus l'infini et commence en A en lui excluant A. هذا المجال يتكون من عناصر X بحيث X أكبر قطعا من A وتمثيل إقصاء A منه يتم بوضع معقوفة على A موجهة إلى اليسار. Cet intervalle est composé de points X tels que X est supérieur strictement à A. Et la représentation de l'exclusion du point A se fait en posant un crochet sur A orienté vers la gauche. Exercice. Soit X appartenant à R, la relation X compris entre petit a et petit b est appelée un encadrement de X. Le nombre P-A est appelé capacité de cet encadrement. Montrez que pour tout X appartenant à R, x2 plus x plus 1 est positif, strictement. 1 sur x2 plus x plus 1 est inférieur ou égal à 4 tiers. Et que la valeur absolue de 1 sur x2 plus x plus 1 moins 1 moins x est inférieure à 4 tiers, valeur absolue de x à la puissance 3. I2, donner un encadrement du nombre 1 sur 1,11 avec la capacité 8 tiers 10 puissance moins 3. Prendre x est égal à 0,1.